समस्त को स्वागत जनाऊँगी आज भिडियो आलोचना को। आज भिडियो रे आधुनिक कविता संपर्क में संक्षिप्त प्रश्न और उत्तर आलोचना करिबा। प्रथम प्रश्न हेउछि कुंतला कुमारी सावतंक प्रथम कविता संकलनर नाम कौन? ऑप्शन ए उच्छ्वास, ऑप्शन बी स्फुलिंग, ऑप्शन सी अर्चना, ऑप्शन डी अंजलि। सठिक उत्तर ऑप्शन डी अंजलि। परवर्ती प्रश्न कुंतला कुमारी शेफाली प्रति कविता केउ पत्रिकार प्रथमे प्रकाश पाइथिला? सठिक उत्तर हेब ऑप्शन ए उत्कल साहित्य। परवर्ती प्रश्न एथिमध्यरु केउटी कुंतला कुमारी द्वारा जातीयतावादी आंदोलनर पृष्ठभूमि रे रचित होइछि? सठिक उत्तर ऑप्शन बी आह्वान। परवर्ती प्रश्न गोकुड़ी नायकों चरित्र कुंतला कुमारी केउ कवितारे स्थान पाइछि? सठिक उत्तर ऑप्शन सी गड़जात कृषक। परवर्ती प्रश्न एथिमध्यरु केउटी कुंतला कुमारी रचना नुहे? सठिक उत्तर हेब ऑप्शन डी एकाकिनी। परवर्ती प्रश्न कुंतला कुमारी लोकप्रिय कविता शेफाली प्रति केउ कविता संकलन रे स्थान पाइछि? सठिक उत्तर हेब ऑप्शन बी उच्छ्वास। परवर्ती प्रश्न एथिमध्यरु केउ कविता संकलन रे कुंतला कुमारी सर्वाधिक संबोध गीति रहिछि? सठिक उत्तर ऑप्शन ए उच्छ्वास। परवर्ती प्रश्न एथिमध्यरु केउटी कुंतला कुमारी रचित असंपूर्ण काव्यकृति? सठिक उत्तर ऑप्शन सी मणिकांचन। पंक बिना पंकजकी न पारिबु फुटी, कंटक मृणाल बिना न पारिबु उठी, जड़ परे हसी हसी देखाइबु रूप राशि, पुण्यर जन्म सते ए पाप महीरे, महत जन्म सते दरिद्र कुटीरे। यह कुंतला कुमारी केउ कवितारु आसीअछि? सठिक उत्तर ऑप्शन डी कमल प्रति। परवर्ती प्रश्न पखाड़ भात को न मिले लुण, तब तो साथी को नाही तियण, गोरु हेले हडा लोक हेले मढ़ा, सार कुलीगिरी चाहा बगीचा काम। यह कुंतला कुमारी केउ कविता संकलन रु आसीछि? सठिक उत्तर हेब ऑप्शन बी अर्चना। परवर्ती प्रश्न कुंतला कुमारी जीवन चरितर स्रष्टा किए? सठिक उत्तर ऑप्शन ए चक्रधर महापात्र। परवर्ती प्रश्न एथिमध्यरु केउ साहित्य धारा को ओडिया साहित्य रे रोमांटिक काव्यधारार मान्यता मिलिछि? सठिक उत्तर ऑप्शन सी सबुज धारा। परवर्ती प्रश्न ओडिया साहित्य रे केउ माने सबुज साहित्य धारा सृष्टि करथिले? सठिक उत्तर ऑप्शन बी रेभेन्सार तरुण छात्र गोष्ठी। परवर्ती प्रश्न सबुज पत्र साहित्य पत्रिका केउ भाषा रे प्रकाश पाइथिला? सठिक उत्तर ऑप्शन डी बंगड़ा। परवर्ती प्रश्न रेभेन्सा कॉलेजर तरुण छात्र गोष्ठी जेउ साहित्य अनुष्ठान गढ़ी थिले तार नाम कौन थिला? सठिक उत्तर ऑप्शन ए नॉनसेंस क्लब। परवर्ती प्रश्न नॉनसेंस क्लब शब्द को रेभेन्सार तरुण साहित्यिक माने केउठु ग्रहण करथिले? सठिक उत्तर ऑप्शन सी विलियम काउपरଙ୍କ पत्रावळीरू। सबुज साहित्य धारा प्रथम प्रकाशित हाथलेखा पत्रिकार नाम कौन? सठिक उत्तर ऑप्शन बी अवकाश। एमानंक मध्यरु काहा नाम अवकाश पत्रिकार नामकरण रे नथिला? सठिक उत्तर ऑप्शन डी हरिहर महापात्र। अवकाश पत्रिकार संपादक दायित्व किए निर्वाह करथिले?
सठिक उत्तर ऑप्शन बी अन्नदा शंकर। एथिमध्यरु केउं भाषार लेखा अवकाश पत्रिका प्रकाश पाई नथिला? सठिक उत्तर ऑप्शन सी हिंदी। अवकाश पत्रिका परवर्ती समय रे केउं नाम रे आत्मप्रकाश करिछि? सठिक उत्तर ऑप्शन ए शक्ति साधना। परवर्ती प्रश्न, ओडिया कवितार सबुज शब्दर व्यवहार प्रथमे केउं कवि करिथिले? सठिक उत्तर ऑप्शन बी अन्नदा शंकर राय। परवर्ती प्रश्न, केउं बंगड़ा पत्रिकार ओडिया साहित्यर सबुज साहित्यिक माने सबुज शब्दर व्यवहार करिथिले? सठिक उत्तर ऑप्शन डी सबुज पत्र। परवर्ती प्रश्न, सबुज साहित्य गोष्ठीर प्रथम प्रकाशित पुस्तकर नाम कौन? सठिक उत्तर हेब ऑप्शन सी सबुज कविता। परवर्ती प्रश्न, सबुज साहित्यिक माने अवकाश परे आउ केउं नाम रे पत्रिका प्रकाश करिथिले? सठिक उत्तर ऑप्शन ए जुगवीणा। जुगवीणा पत्रिका केबे प्रकाश लाभ करिथिला? सठिक उत्तर ऑप्शन बी 1932 मसीहा। जुगवीणा पत्रिकार संपादक किए थिले? सठिक उत्तर ऑप्शन डी हरिहर महापात्र। सबुज अक्षर पुस्तकर स्रष्टा किए? सठिक उत्तर ऑप्शन सी अन्नदा शंकर। कोल्लड़ जुग, बंगड़ा साहित्य, छायावाद जुग हिंदी साहित्य, रविकिरण मंडल मराठी साहित्य, सबुज साहित्य धारा ओडिया साहित्य। परवर्ती प्रश्न, परिमहल कवितार कवि किए? सठिक उत्तर ऑप्शन डी अन्नदा शंकर। एमानंक मध्यरु केउं सबुज साहित्यिक बासंती उपन्यास रचना सह जड़ित नथिले? सठिक उत्तर ऑप्शन बी वैकुंठनाथ। परवर्ती प्रश्न, एथिमध्यरु केउंटी कालिंदी चरण पाणिग्राहींक रचना नुहे? सठिक उत्तर ऑप्शन ए मूक भगवान। परवर्ती प्रश्न, लोहित व्यथा कवितार कवि किए? सठिक उत्तर ऑप्शन डी कालिंदी चरण। परवर्ती प्रश्न, यौवन थरे गले आउ आसेना कवितार स्रष्टा किए? सठिक उत्तर ऑप्शन सी अन्नदा शंकर। पंचपुष्प कविता संकलनर कवि किए? सठिक उत्तर ऑप्शन बी शरत चंद्र। परवर्ती प्रश्न, एमानंक मध्यरु किए श्री सबुज छद्म नाम रे कविता रचना करुथिले? सठिक उत्तर ऑप्शन ए अन्नदा शंकर। क्षणिक सत्य कवितार कवि किए? सठिक उत्तर ऑप्शन डी कालिंदी चरण। काव्य संचयनर स्रष्टा किए? सठिक उत्तर ऑप्शन सी वैकुंठनाथ। पुरी मंदिर कालिंदी चरण। कमल बिड़ासीर विदाय अन्नदा शंकर। किस्सा गौतमी वैकुंठनाथ। महानदी रे ज्योत्स्ना विहार मायाधर मानसिंह। परवर्ती प्रश्न, एथिमध्यरु केउं कृति पाई वैकुंठनाथ पट्टनायक केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार लाभ करिसंती? सठिक उत्तर ऑप्शन बी उत्तरायण। किए सड़ा शैतान कवितार स्रष्टा किए? सठिक उत्तर ऑप्शन सी कालिंदी चरण। एथिमध्यरु केउंटी कालिंदी चरणक कविता नुहे? सठिक उत्तर ऑप्शन डी उमा। परवर्ती प्रश्न,
एथिमध्यरु केउटी वैकुंठनाथ पट्टनायकଙ୍କ कविता नुहे। सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन बी गांधारीर आशीर्वाद। परवर्ती प्रश्न एथिमध्यरु केउटी वैकुंठनाथଙ୍କ रचित ऐतिहासिक गाथा कविता नुहे। सठिक उत्तर ऑप्शन ए मूक भगवान। मो कवितार स्रष्टा किए। सठिक उत्तर ऑप्शन सी कालिंदी चरण। हरिजन वैकुंठनाथ पट्टनायक, आगामी कालिंदी चरण पाणिग्राही, तरुण कबीर आशा मायाधर मानसिंह, श्री पंचमी राधामोहन गणनायक। परवर्ती प्रश्न जीवन पात्र मो भरिछ केते मते नदेल बोली किछि कहिबि कि हे आउ जीवन प्रियतम हरिछ मो मरम तरणी मोर तब सागरे बही जाऊ। एही लोकप्रिय उद्धृतटी वैकुंठनाथଙ୍କ केउं कवितारू आसीछि। सठिक उत्तर ऑप्शन डी यात्रा संगीत। परवर्ती प्रश्न कविता गढ़े एक विराट समाजर सबुरी पाई जही बखुरे हेले घर सकड़े लभिबाकू मुठे दूध भात यज्ञ जेते जही बाड़क बाड़िका तो यह कालिंदी चरणଙ୍କ केउं कवितारू आसीछि। सठिक उत्तर ऑप्शन ए आगामी। परवर्ती प्रश्न बिलेई कुकुर शुणा अछि दिने बुझे मान अपमान मनीष कि दिने न पारिब बुझी किए सड़ा शैतान। एही कविता पंक्ति मान केउं कविंक कवितारू आनीत। सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन सी कालिंदी चरण। परवर्ती प्रश्न पौष तरुमुग गणित मो पतर निराशा परसरे झरुछि अकाଳରେ नाही तो तेबे तिड़े सोचना खेद मोर ममणी मो हृदय सागर अतड़रे। ए उद्धृति केउं कविंक कवितार अंशविशेष। सठिक उत्तर ऑप्शन बी वैकुंठनाथ। परवर्ती प्रश्न यौवन थरे गले आउ आसेना वृथा पराणपुरे झुरे बासना यौवन साथे जाऊ जीवन मोर जरा चोर साथे आसु मरण मोर। एही कविता उद्धृतिर कवि किए। सठिक उत्तर ऑप्शन ए अन्नदा शंकर। परवर्ती प्रश्न एथिमध्यरु केउटी मायाधर मानसिंहଙ୍କ रचना नुहे। सठिक उत्तर ऑप्शन डी खंडाधार। परवर्ती प्रश्न तरुण कबीर आशा कवितार कवि किए। सठिक उत्तर ऑप्शन सी मायाधर मानसिंह। परवर्ती प्रश्न एथिमध्यरु मानसिंहଙ୍କର केउं कृतिटी उत्कलर नौ वाणिज्य संपर्क रे सूचना देइथाए। सठिक उत्तर ऑप्शन बी साधव झियो। प्रकाशन क्रम अनुजाई मायाधर मानसिंहଙ୍କ कविता गुड़िकु सजाई रख। सठिक उत्तर ऑप्शन ए साधव झियो धूप हेमशस्य कमलायन। मानसिंहଙ୍କ धूप कविता संकलनर प्रथम कविता केउटी। सठिक उत्तर ऑप्शन डी तरुण कबीर आशा। परवर्ती प्रश्न धूप कवितार प्रकाश काल केबे। सठिक उत्तर ऑप्शन बी 1931 मसीहा। एथिमध्यरु मायाधर मानसिंहଙ୍କ केउं कृतिटी संपूर्ण भावे गांधीवादी चिंता आधारित। सठिक उत्तर ऑप्शन ए बापू तर्पण। काव्य नायिकार स्रष्टा किए। सठिक उत्तर ऑप्शन सी राधामोहन गणनायक। एथिमध्यरु केउं कविताटी केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार लाभ करिनाही।
सठिक उत्तर ऑप्शन डी साधव झियो। निम्नोक्त मेड़ मध्यरु केउटी भूल दर्शाओ। सठिक उत्तर ऑप्शन ए सामुकार स्वप्न मायाधर मानसिंह। धूप कविता संकलन रे केतोटी कविता थिला। सठिक उत्तर ऑप्शन बी 32। निद्रित भगवान मायाधर मानसिंह। माटी राधामोहन गणनायक। झररे रुधिर अनंत पट्टनायक। ग्रामपथ विनोद नायक। मायाधर मानसिंह महानदी रे ज्योत्स्ना विहार कविता तांकर केउ कविता संकलन रु आसी। सठिक उत्तर ऑप्शन डी माटीबाणी। परवर्ती प्रश्न मानसिंह एई सहकार तले कविता तांकर केउ कविता संकलन रे स्थान पाइछि। सठिक उत्तर ऑप्शन डी धूप। बनराजी नीड़ा कवितार कवि किए। सठिक उत्तर ऑप्शन ए राधामोहन गणनायक। एथिमध्यरु केउटी राधामोहन गणनायकଙ୍କ कविता नुहे। सठिक उत्तर ऑप्शन बी जीवन चिता। प्रकाश कालर क्रम दृष्टि राधामोहन गणनायकଙ୍କ कविता संकलन गुड़िकर केउ क्रमटी ठीक। सठिक उत्तर ऑप्शन बी काव्य नायिका पशुपक्षीर काव्य सामुकार स्वप्न सूर्य और अंधकार। परवर्ती प्रश्न अई पृथ्वी कवितार कवि किए। सठिक उत्तर ऑप्शन सी राधामोहन गणनायक। एथिमध्यरु ठीक उत्तरटी निर्वाचन कर। सठिक उत्तर ऑप्शन ए जीवन चिता मायाधर मानसिंह। केउ कविता संकलन पाई राधामोहन गणनायक केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार लाभ करथिले। सठिक उत्तर ऑप्शन डी सूर्य और अंधकार। एमानक मध्यरु केउ कवि केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार प्राप्त नुहंती। सठिक उत्तर ऑप्शन बी मायाधर मानसिंह। एथिमध्यरु राधामोहन गणनायकଙ୍କ छद्म नाम केउटी। सठिक उत्तर ऑप्शन सी अग्निमित्र। परवर्ती प्रश्न राधामोहन गणनायकଙ୍କ अई पृथ्वी कविता तांकर केउ कविता संकलन रु आसी। सठिक उत्तर ऑप्शन ए काव्य नायिका। गोदावरीश मिश्रଙ୍କ परे ओडिया साहित्यर सर्वाधिक गाथा कविता केउ कवि रचना करिसंती। सठिक उत्तर ऑप्शन डी राधामोहन गणनायक। परवर्ती प्रश्न एमानଙ୍କ मध्यरु केउटी राधामोहनଙ୍କ रचित गाथा काव्य। सठिक उत्तर ऑप्शन सी उत्कलिका। सामुकार स्वप्न कविता संकलन रे केतोटी गाथा कविता रहिछि। सठिक उत्तर ऑप्शन ए 11। सूर्य और अंधकार कविता बंगला भाषा रे अनुदित होई केउ पत्रिका प्रकाश पाइथिला। सठिक उत्तर ऑप्शन बी एकक। राधामोहन गणनायक निम्नोक्त कविता संकलन मध्यरु केउटी गाथा कविता संकलन नुहे। सठिक उत्तर ऑप्शन डी कैसरिका। परवर्ती प्रश्न राधामोहनଙ୍କ मौसुमी कविता संकलन केउ मसीहारे प्रकाश पाइथिला। सठिक उत्तर ऑप्शन सी 1951 मसीहा। सेलिंग ओड टू वेस्ट विंड रो छाया राधामोहन गणनायकଙ୍କ केउ कविता रचित। सठिक उत्तर ऑप्शन ए मौसुमी।
ରାମାୟଣର ଶରବିଧ କ୍ରଞ୍ଚକୁ ଦେଖି ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି ନିଷାଦଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଅଭିଶାପର ଉପାଖ୍ୟାନକୁ ନେଇ ଗଡ଼ନାୟକ କେଉଁ କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ପଶୁପକ୍ଷୀର କାବ୍ୟ। ଶୁଣିବ ଯେବେ ପ୍ରିୟାଗୋ ମୋର ପ୍ରଣୟିତବ ଜଗତେ ନାହିଁ, ଆସିବ ମୋର ଭସ୍ମ ପାଶେ ଦେବଗୋ ତାରେ ଦେହର ଛାଇ। ଏହି କବିତା ପଂକ୍ତି ମାନସିଂଙ୍କ କେଉଁ କବିତାରୁ ଆସିଛି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରେମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ। ଡରନି ମତେରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଜୀବ, ରୁଦ୍ରସିନା ଉନ୍ମୂର୍ତ୍ତି ମୋହରି ମୋହିତ ଶିବ। ଏହି କବିତା ପଂକ୍ତି ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକଙ୍କ କେଉଁ କବିତାରୁ ଆସିଛି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ମୌସୁମୀ କବିତା। ହାଏଲୋ ଉତ୍କଳ ଭୂମି ପ୍ରକୃତି ସୁନ୍ଦରୀ, ମନ୍ଦାକିନୀ ସମ ନଦୀ ଶିବ ସମଗିରି କାନନେ କେଦାରେ ଗକ୍ଷ ଶୋଭା ବହର, ଥାଉ ତୋର କହ କିମ୍ପା ଏତେ ହତଶିରି। ଏହା ମାୟାଧର ମାନସିଂଙ୍କ କେଉଁ କବିତାରୁ ଆସିଅଛି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ମହାନଦୀରେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ବିହାର। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗଡ଼ନାୟକଙ୍କ କବିତା ନୁହେଁ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ଛାଇର ଛିଟା। ଦେବଶିଶୁ ତଳେ ନରକର ଅଭିସାରେ, ଭଗବାନ ତୁମେ ନିଦ୍ରିତ କେଉଁଠାରେ। ଏହା ମାନସିଂଙ୍କ କେଉଁ କବିତାରୁ ଆସିଛି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ନିଦ୍ରିତ ଭଗବାନ। ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ କେଉଁ ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି 1935 ମସିହା। ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ମୁଖପତ୍ରର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ଆଧୁନିକ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଧାରାର ସଂସ୍ଥାପକ ଭାବେ କାହାକୁ ଶ୍ରେୟ ଦିଆଯାଇଛି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଧାରାର କବି ନଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ବିନୋଦ ନାୟକ। ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବରେ ଉଦ୍ଘାଟିନୀ ସଙ୍ଗୀତ କେଉଁ କବି ରଚନା କରିଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କବିତା ସଂକଳନ ନୁହେଁ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି କିଞ୍ଚିତ। ସର୍ବହରା, ସଚି ରାଉତରାୟ, ଝଡ଼, ମନମୋହନ ମିଶ୍ର, କୋଟି କଣ୍ଠେ, ରଘୁନାଥ ଦାସ, ଅଗଷ୍ଟ 15, ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଛାଇର ଛିଟା କବିତାର କବି କିଏ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ କବିତା ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ଅବାନ୍ତର। ନିଜ ବନ୍ଦନା ପଢ଼େ କବିତାର କବି କିଏ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ ନିରୂପଣ କର? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ରକ୍ତଶିଖା, ବ୍ରଜନାଥ ରଥ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି
अनंत पट्टनायक कविता पुस्तक नुहे। सठिक उत्तर ऑप्शन ए अगस्ट 15 और अन्यान्य कविता। प्रकाशकाल अनुजाई अनंत पट्टनायक कविता पुस्तकर क्रम निरूपण कर। सठिक उत्तर ऑप्शन सी रक्त शिखा, शांति शिखा, किंचित अवांतर। एथिमध्यरु केउ कविताटी अनंत पट्टनायक यौथ भावे सची राउतरायଙ୍କ सह मिसी रचना करिसंती। सठिक उत्तर ऑप्शन डी रक्त शिखा। एथिमध्यरु केउटी अनंत पट्टनायकଙ୍କ छद्मनाम नुहे। सठिक उत्तर ऑप्शन बी उपगुप्त। परवर्ती प्रश्न रक्त शिखा 1939 मसीहा, तर्पण करे आजी 1949 मसीहा, अवांतर 1978 मसीहा, अऋतु ऋतु 1986 मसीहा। अनंत पट्टनायक केउ वर्ष सोभिएत लैंड नेहरू पुरस्कार लाभ करथिले। सठिक उत्तर ऑप्शन बी 1982 मसीहा। एथिमध्यरु केउटी सची राउतरायଙ୍କ कविता नुहे। सठिक उत्तर ऑप्शन डी झररे रुधिर। सची राउतरायଙ୍କ केउ कविता पुस्तक इंग्राजी रे अनुदित होई दि बोटमैन बॉय एंड 40 पोएम्स शीर्षक इंग्राजी ग्रंथरे स्थान पाइछि। सठिक उत्तर ऑप्शन सी बाजी राउत। एथिमध्यरु सची राउतरायଙ୍କ केउ कविता गुच्छटी प्रगतिवादी चिंताधारार बाहक नुहे। सठिक उत्तर ऑप्शन बी पलिश्री। केउ कविता पाई सची राउतराय केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिले। सठिक उत्तर ऑप्शन ए कविता 1962। एथिमध्यरु सची राउतराय केउ पुरस्कार लाभ करि नाहांती। सठिक उत्तर ऑप्शन डी ओडिशा साहित्य एकाडेमी। सची राउतरायଙ୍କ केउ कविता ओडिया कवितार मोड़ बुलाणी आनिछि बोली कुहा जाए। सठिक उत्तर ऑप्शन सी पांडुलिपि। सची राउतरायଙ୍କ जीवन सह संपृक्त घटनावली को आधार करी क स्तंभ सहित ख स्तंभर निर्भुल मेल निरूपण कर। केंद्र साहित्य एकाडेमी 1963 मसीहा, साहित्य भारती सम्मान 1996 मसीहा, पद्मश्री उपाधि 1962 मसीहा, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1986 मसीहा। एथिमध्यरु केउटी सची राउतरायଙ୍କ कविता संकलन नुहे। सठिक उत्तर ऑप्शन ए कविता 1972। केउ कवि दिगंत पत्रिकार संपादक थिले। सठिक उत्तर ऑप्शन डी सची राउतराय। एथिमध्यरु केउटी सची राउतरायଙ୍କ प्रकाशित प्रथम कविता। सठिक उत्तर ऑप्शन सी पंचामृत। सची राउतरायଙ୍କ निम्नोक्त कृति मध्यरु केउटी काव्य नाटिका। सठिक उत्तर ऑप्शन बी पूर्णिमा। पांडुलिपि कविता संकलन केतोटी पर्याय विभक्त। सठिक उत्तर ऑप्शन डी 2। परवर्ती प्रश्न
ପାଣ୍ଡୁଲିପିର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି କ'ଣ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ଧୂସର। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ସଚୀ ରାଉତରାୟଙ୍କ କେଉଁ ରଚନାକୁ ଗଦ୍ୟକାବ୍ୟ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ଭାନୁମତୀର ଦେଶ। ସଚୀ ରାଉତରାୟଙ୍କ ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି କବିତା କେଉଁ କବିତା ସଂକଳନରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ପଲିଶ୍ରୀ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ସଚୀ ରାଉତରାୟଙ୍କ କେଉଁ କବିତାଟି ପାଣ୍ଡୁଲିପି କବିତା ସଂକଳନରେ ନାହିଁ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ବସନ୍ତର ନିଛକ ଜିଲ୍ଲାରେ। ସଚୀ ରାଉତରାୟଙ୍କ କେଉଁ କବିତାଟି ଉଲ୍ଲିଖିତ କବିତା ସଂକଳନରେ ନାହିଁ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ପହିଲି ରଜ ସ୍ୱଗତ। ସଚୀ ରାଉତରାୟଙ୍କ କେଉଁ କବିତା ଜୀବନାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ବନଲତା ସେନ କବିତାର ଛାୟାରେ ରଚିତ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ଅଳକା ସାନ୍ୟାଲ। ସଚୀ ରାଉତରାୟଙ୍କ ପ୍ରତିମା ନାୟକ କବିତା ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ଶଙ୍ଖ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ସଚୀ ରାଉତରାୟଙ୍କ କେଉଁ କବିତା ସଂକଳନ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ରଚିତ ହୋଇଛି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ଅଭିଯାନ। ସଚୀ ରାଉତରାୟଙ୍କ ଅଳକା ସାନ୍ୟାଲ କବିତା କେଉଁ କବିତା ସଂକଳନରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଧୂସର ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ପାଣ୍ଡୁଲିପି କବିତା ସଂକଳନର ପ୍ରଥମ କବିତା କେଉଁଟି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ଝଡ଼। ତରଙ୍ଗ ଓ ବିନିତା ସଚୀ ରାଉତରାୟଙ୍କ କେଉଁ କବିତାର ଚରିତ୍ର? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ଭାନୁମତୀର ଦେଶ। ପ୍ରକାଶ କାଳ ଅନୁଯାୟୀ ସଚୀ ରାଉତରାୟଙ୍କ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କବିତା ସଂକଳନ ଗୁଡ଼ିକରେ କେଉଁ ଶୃଙ୍ଖଳାଟି ଠିକ୍? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ବାଜି ରାଉତ, ପଲିଶ୍ରୀ, ପାଣ୍ଡୁଲିପି, ଏସିଆର ସ୍ୱପ୍ନ। ବାଜି ରାଉତ କବିତା କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ସହକାର। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସଚୀ ରାଉତରାୟ ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ କରିନାହାନ୍ତି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ଅନ୍ତର୍ଚ୍ଛଦର ବ୍ୟବହାର। ସଚୀ ରାଉତରାୟଙ୍କ ଶ୍ରମିକର ଶ୍ରୀ ପଞ୍ଚମୀ କବିତା ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ନବୀନ। ସଚୀ ରାଉତରାୟଙ୍କ କେଉଁ ମସିହାରେ ସୋଭିଏତ୍ ଦେଶ ନେହେରୁ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି 1965 ମସିହା। ଆକାଶରେ ଫିକା ଜହ୍ନ ସାବୁନର ଫେଣ ପରି ସଫା ଆଲୁଅ ଓ ଅନ୍ଧାରର ମଧ୍ୟେ ସେ ଯେ କରିଅଛି ରଫା ବହୁ ଦୂରେ ଯନ୍ତ୍ର ସାଡ଼େ ଚିମିନିଟା କାଶେ ନିଜ ଛାଏ ଧାନ ସିଢ଼ି ନଦୀ ଟପି ଆଠଟାର ଡାକ ଗାଡ଼ି ଧାଏଁ। ଏହା ସଚୀ ରାଉତରାୟଙ୍କ କେଉଁ କବିତାରୁ ଉଦ୍ଧୃତ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରତିମା ନାୟକ। ଛୋଟ ପୁଣି ଏଡ଼େ ସେ ବିରାଟ ଜୀବନ ପାରିଲା ନାହିଁ ରଖି ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ତାରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା ବାଟ। ଏହି କବିତା ପଂକ୍ତିଟି ସଚୀ ରାଉତରାୟଙ୍କ କେଉଁ କବିତାରୁ ଆସିଛି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ବାଜି ରାଉତ। ମୃତ୍ୟୁର ଜଡ଼େ ପହଁରି ପହଁରି ତୋଡ଼େ ଯେ ତୋ ଲାଗିଛନ୍ତି କଇଁ କୃଷ୍ଣ ନାଗର ଦଂଶନେ ସେ କି ପଡ଼ିବ ନଈରେ ପଡ଼ିବ ନଈ।
ଏହି କବିତା ଉଦ୍ଧୃତି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କେଉଁ କବିତାରୁ ଆସିଛି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ଝରରେ ରୁଧିର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶତାବ୍ଦୀର ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ ଆସିଅଛି ଦୂତ, ଆଣିଅଛି ବାର୍ତ୍ତା ଭବିଷ୍ୟର। ଜୀବନର ସମ୍ଭାବନା ଯହିଁ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ, ନାଇଁ ଯହିଁ ପ୍ରାଚୀର ପ୍ରାନ୍ତର। କବିତାଂଶଟି ସଚୀ ରାଉତରାୟଙ୍କ କେଉଁ କବିତାରୁ ଆସିଅଛି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ବାର୍ତ୍ତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ତୁମେ ଦେଖିଅଛ ସିଡ଼ାରେ ତାର ରମ୍ୟ କଳାର ରୂପ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ତହିଁ କୋଟି କଙ୍କାଳ ଭଗ୍ନ ବୁକୁର ସ୍ତୂପ। ଏହା ସଚୀ ରାଉତରାୟଙ୍କ କେଉଁ କବିତାରୁ ଆସିଛି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସି କୋଣାର୍କ। ବାହାରେ କଳ ହରତ ଭିଖାରୀ ଦିଜଣ, ଉପରେ ଟିଣର ଜହ୍ନ ଯାଏ ବୁଡ଼ି। ଇଷତ କୁହୁଡ଼ି କଦମ୍ବ ଫୁଲିଆ ଜହ୍ନ ହେଲା ଆସି ଲାଲ, ମନେ ହୁଏ ଏକ ମୃତ ହରିଣର ଛାଲ। ଏହା ସଚୀ ରାଉତରାୟଙ୍କ କେଉଁ କବିତାରୁ ଆଗତ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ଲାବଣ୍ୟବତୀକୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁର ଚିଟାଉ। ନୀଳଚନ୍ଦ୍ରର ଉପତ୍ୟକା କବିତାର କବି କିଏ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ବିନୋଦ ନାୟକ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବିନୋଦ ନାୟକଙ୍କ କବିତା ପୁସ୍ତକ ନୁହେଁ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ପୁନଶ୍ଚ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବିନୋଦ ନାୟକଙ୍କ ପ୍ରଥମ କବିତା ପୁସ୍ତକ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ହୈମନ୍ତୀ। କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ବିନୋଦ ନାୟକ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ସରୀସୃପ। ସେଲିମର ସ୍ୱପ୍ନ କବିତାର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ବିନୋଦ ନାୟକ। ପୋହଳା ଦ୍ୱୀପର ଉପକଥା ବିନୋଦ ନାୟକ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଭିସାର ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି। ଏସିଆର ସ୍ୱପ୍ନ ସଚୀ ରାଉତରାୟ। ନଈ ଆରପାରି ଭାନୁଜୀ ରାଓ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିନୋଦ ନାୟକଙ୍କ ଗ୍ରାମପଥ କବିତା ତାଙ୍କର କେଉଁ କବିତା ସଂକଳନରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ନନ୍ଦାଦେବୀ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଅସରପିର କବି କିଏ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ବିନୋଦ ନାୟକ। ଜଟାୟୁ ଛଦ୍ମ ନାମରେ କେଉଁ କବି କବିତା ରଚନା କରୁଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ରଘୁନାଥ ଦାସ। ଜନତାର ଡାକ କବିତାର କବି କିଏ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ମନମୋହନ ମିଶ୍ର। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭୁଲ ନିରୂପଣ କର? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ନୀଳଲୋହିତ ଭାନୁଜୀ ରାଓ। ଜହ୍ନ ଏ ପଥେ ଢାଳଇ ରଜତ ମାୟା, କୁମାରୀ ଦଳର ମିଳିତ କଣ୍ଠ ସଙ୍ଗୀତ ଉଠେ ଆହା। ଧାନ କ୍ଷେତେ ଚଢ଼େ କୃଷକ ତରୁଣ, ରାତ୍ରି ଶୟନ ପାଇଁ ପ୍ରାନ୍ତର ଡେଇଁ ଧାଏଁ ଦେଖ ଦେଖ, ଉପୁଡ଼ି ମେଘର ଛାୟା। ଏହି କବିତାଂଶ ବିନୋଦ ନାୟକଙ୍କ କେଉଁ କବିତାରୁ ଆସିଛି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ଗ୍ରାମପଥ। ସନ୍ଧ୍ୟାର ଆକାଶ ଗୁଜୁରାଟୀ ରମଣୀର ପାଲଟା ଶାଢ଼ୀ ପରି, ଅତି ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ସଫେଦ ଛାୟାପଥ, ଦିଗତଳେ ବାଇଗଣୀ ସ୍ୟାହି ପରି ସ୍ୱଳ୍ପ ମେଘ ଛାୟା, କଫି ଓ ବାଦାମ ବନ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଗୋଦାବରୀ ତଟ ଯାଏ। ଏହି କବିତାଂଶ ବିନୋଦ ନାୟକଙ୍କ କେଉଁ କବିତାରୁ ଆସିଛି?
ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ସରୀସୃପ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିନୋଦ ନାୟକଙ୍କ ପ୍ରଥମ କବିତା ଅଶ୍ରୁର ଅର୍ଘ୍ୟ କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ସହକାର। ନୂତନ କବିତାର କବି କିଏ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି, ଭାନୁଜୀ ରାଓ। ନୂତନ କବିତାର ପ୍ରକାଶ ସମୟ କେତେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି 1955 ମସିହା। ଇଂରାଜୀ ଟି.ଏସ୍. ଇଲିୟଟଙ୍କ ଦି ୱେଷ୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ କବିତା ଆଧାରରେ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ କେଉଁ କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ କାଳପୁରୁଷ। ଗୁରୁପ୍ରସାଦଙ୍କ କାଳପୁରୁଷ କବିତା କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ପ୍ରଜ୍ଞା। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗୁରୁପ୍ରସାଦଙ୍କ କବିତା ନୁହେଁ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି କାଠଘୋଡ଼ା ପାଣି ପିଇ। କେଉଁ କବିତା ପାଇଁ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ। ହରେକୃଷ୍ଣ ଦାସ, ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି, ଚନ୍ଦନ ବନରେ ଏକା, ଭାନୁଜୀ ରାଓ, ବୃହନଡ଼ା, ବେଣୁଧର ରାଉତ, ନୀଳ ଲୋହିତ, ଚିନ୍ତାମଣି ବେହେରା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୁରୁପ୍ରସାଦଙ୍କ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଭିସାର କବିତା ସଂକଳନର ପ୍ରକାଶ କାଳ କେବେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି 1988 ମସିହା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କବିତା ମଧ୍ୟରୁ ଗୁରୁପ୍ରସାଦଙ୍କ କେଉଁ କବିତାଟି ସନେଟ୍ ଭାବେ ବିଚାର କରାଯାଏ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ଚମ୍ପାଫୁଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାଳପୁରୁଷ କବିତାଟି କାହାର ପ୍ରତୀକ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତୀକ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଶୃଙ୍ଖଳା ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭୁଲ ନିରୂପଣ କର? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ଆଶାବରୀ ରମାକାନ୍ତ ରଥ। ଗୁରୁପ୍ରସାଦଙ୍କ ଚମ୍ପାଫୁଲ କବିତାରେ ଚମ୍ପାଫୁଲ କାହାର ପ୍ରତୀକ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ଯୌନ କାମନା। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଚରିତ୍ରଟି ଗୁରୁପ୍ରସାଦଙ୍କ କବିତାର ନୁହେଁ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ଚନ୍ଦ୍ରା ବେହେରାଣୀ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଭିସାର କବିତା ଗୁଚ୍ଛର ପ୍ରଥମ ସଂକଳନରେ କେତୋଟି କବିତା ସ୍ଥାନ ପାଇଛି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି 38। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗୁରୁପ୍ରସାଦଙ୍କ ରଚିତ କବିତା ନୁହେଁ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ଜହ୍ନରାତି। ଭୟ ଆଉ ପାପ ମିଶି ଏ ସମୟ ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା, ଜୀବନର ଭଗ୍ନାଂଶ କେବଳ, ତେଣୁ ଏହି ସହରର ଗଳିରେ ଛିନ୍ନ ପ୍ରାଣହୀନ ଦେହ ଓ କାମନା। ଏହି କବିତାଂଶଟି ଗୁରୁପ୍ରସାଦଙ୍କ କେଉଁ କବିତାରୁ ଆସିଛି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ହରେକୃଷ୍ଣ ଦାସ 2। ତା ଭିତରେ ତୁମେ ପୁଣି ପ୍ରେମ କର, ଗର୍ଭବତୀ ହୁଅ, ସିନେମାର ହ୍ୟାଣ୍ଡବିଲ୍ ମୁଁ ଦେଖିଛି ତୁମର ଦେହରେ, ପବନ ତୁମକୁ ଯେବେ ଆସ୍ତେ ନିଏ ବାଲିରୁ ସାଉଁଟି, ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ ମୋର ଢିଲା ପାଇଜାମା କାମିଜର ଅମରାବତୀରେ। ଏହି ପଂକ୍ତିଟି ଗୁରୁପ୍ରସାଦଙ୍କ କେଉଁ କବିତାରୁ ଆସିଛି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ଅଳକା ସାନ୍ୟାଲ। ମୁଁ ନୁହେଁ ଧୂପର ହିରୋ, ଗାର୍ଲସ ସ୍କୁଲ, ଚୁମ୍ବନ ବା ଚମ୍ପୁର ନାୟକ, ଚାରୁକଡ଼ା ଅଭାବ ମୋଠାରେ, ତାର ସିଲ୍କ ଲୁଗାତଳୁ ଗୋଲ ଛାତି ଯେବେ ଉଙ୍କି ମାରେ। ଏହା ଗୁରୁପ୍ରସାଦଙ୍କ କେଉଁ କବିତାରୁ ଆଗତ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ଗୋବର ଗଣେଶ।
ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସେ ଦୂରାଗତ କ୍ଳାନ୍ତ ବାଟୋଇର ନିସ୍ତେଜ ଆଖିରେ ଆଣି ଅସରନ୍ତି ବାଟର ନିରାଶା। ଏହି କବିତା ପଂକ୍ତି ଗୁରୁପ୍ରସାଦଙ୍କ କେଉଁ କବିତାରୁ ଆସିଛି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ଅକ୍ରୁର ଉବାଚ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ କବିତା ପୁସ୍ତକ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିନାହିଁ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ପିଙ୍ଗଳାର ସୂର୍ଯ୍ୟ। କେଉଁଟି ବେଣୁଧର ରାଉତଙ୍କ କବିତା ନୁହେଁ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ସମୟର ଶେଷ ନାମ। କେଉଁ କବିତା ସଂକଳନ ପାଇଁ ବେଣୁଧର ରାଉତ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ପିଙ୍ଗଳାର ସୂର୍ଯ୍ୟ। ବେଣୁଧର ରାଉତଙ୍କ କେଉଁ କବିତାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଶର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଲୋକ ଉପାଦାନ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରାଯାଇଛି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି କାଠଘୋଡ଼ା ପାଣି ପିଇ। କାଠଘୋଡ଼ା ପାଣି ପିଇ କବିତା କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ଝଙ୍କାର। ଏନିଡ଼ ନିଶିଥ ଯେହ୍ନେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅସଂଖ୍ୟ ତାରାରେ ଏନିଡ଼ ନିଶିଥ ଯେହ୍ନେ ନିପୀଡ଼ିତ ଲେଲିହାନ କାମନା ଜୋଡ଼ାରେ। ଏନିଡ଼ ନିଶିଥ ଯେହ୍ନେ କାନ୍ଦୁଅଛି ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ଅଜସ୍ର ଶିଶିରେ। ଏନିଡ଼ ନିଶିଥ ଯେହ୍ନେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ବିଶଥ କ୍ଳାନ୍ତିରେ। ଏହା ବେଣୁଧର ରାଉତଙ୍କ କେଉଁ କବିତାରୁ ଆଗତ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ପିଙ୍ଗଳାର ସୂର୍ଯ୍ୟ। ମୁଁ ତ କହୁଛି ଈଶ୍ୱର କଥା ମନେ ଆଉ ରଖ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଥାଇ ନ ଥାଇକି ଯାଏ ଆସେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଅନ୍ଧ କଥାରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମାନ ସତ ପ୍ରତ୍ୟୟ କାହିଁ? ଏହା ବେଣୁଧର ରାଉତଙ୍କ କେଉଁ କବିତାର ଅଂଶ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ବୃହନ୍ନଡ଼ା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କବିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ କବି କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇନାହାନ୍ତି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ବେଣୁଧର ରାଉତ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭାନୁଜୀ ରାଓଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶିତ କବିତା ସଂକଳନ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ବିଷାଦ ଏକ ଋତୁ। କେଉଁ କବିତା ସଂକଳନ ପାଇଁ ଭାନୁଜୀ ରାଓ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ନଈ ଆରପାରି। କେଉଁ କବିତା ସଂକଳନ ପାଇଁ ଭାନୁଜୀ ରାଓ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଛନ୍ତି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ଚନ୍ଦନ ବନରେ ଏକା। ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ମିଶି କେଉଁ କବି ନୂତନ କବିତା ରଚନା କରିଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ଭାନୁଜୀ ରାଓ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭାନୁଜୀ ରାଓଙ୍କ କବିତା ନୁହେଁ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ହେ ବୈଦେହୀ ଭୁଲିଯାଅ। ଶ୍ରୀରାଧା, ଦ୍ୱିତୀୟ ସରସ୍ୱତୀ ସମ୍ମାନ, ନଈ ଆରପାରି, କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର, ଆର ଦୃଶ୍ୟ, ସାରଳା ପୁରସ୍କାର, ତୃତୀୟ ଚକ୍ଷୁ, ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଚିନ୍ତାମଣି ବେହେରାଙ୍କ କବିତା ପୁସ୍ତକ ନୁହେଁ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ପଥ ପ୍ରାନ୍ତର କବିତା। କେଉଁ କବିତା ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାମଣି ବେହେରା ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ତୃତୀୟ ଚକ୍ଷୁ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ କବିତା ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ପ୍ରଭା ଦେବୀ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ସଞ୍ଚୟନ।
ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କେଉଁ କବିଙ୍କୁ ଏଙ୍ଗ୍ରି ୟଙ୍ଗ ମେନ୍ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ରବି ସିଂ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ରବି ସିଂଙ୍କ କବିତା ପୁସ୍ତକ ନୁହେଁ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ମନର ମାନଚିତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ କବିତା ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ରବି ସିଂ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ଚରମପତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭଙ୍ଗା ହାତର କବିତା ପୁସ୍ତକର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ବି ରବି ସିଂ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବଡ଼ି କବିତାର କବି କିଏ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ଜୟନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କ କବିତା ଗୁଚ୍ଛ ନୁହେଁ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ଅସ୍ଥିର ପାଦ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ରମାକାନ୍ତ ରଥ କେଉଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇ ନାହାନ୍ତି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କ ପ୍ରଥମ କବିତା ସଂକଳନ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ବି କେତେ ଦିନର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ କବିତା ସଂକଳନ ପାଇଁ ରମାକାନ୍ତ ରଥ ଦ୍ୱିତୀୟ ସରସ୍ୱତୀ ସମ୍ମାନ ପାଇଛନ୍ତି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ଶ୍ରୀରାଧା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶ୍ରୀରାଧା କବିତା ପାଇଁ ରମାକାନ୍ତ ରଥ କେଉଁ ମସିହାରେ ସରସ୍ୱତୀ ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ 1992 ମସିହା। ନଜା ନଜା କହୁ କହୁ ପୁସ୍ତକର କବି କିଏ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ରମାକାନ୍ତ ରଥ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ଭ୍ରମଭଞ୍ଜନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭ୍ରମଭଞ୍ଜନ କାବ୍ୟର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ଜଗନ୍ମୋହନ ଲାଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇଂରେଜ କବି ଥମାସ୍ ପର୍ଲେନଙ୍କ ଦି ହର୍ମିଟ୍ କାବ୍ୟର ଅନୁକରଣରେ କେଉଁ କାବ୍ୟକୃତି ରଚିତ ହୋଇଛି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ଭ୍ରମଭଞ୍ଜନ। ରାଧାନାଥ ରାୟ ଓଡ଼ିଆରେ କାବ୍ୟ ରଚନା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ଭାଷାରେ ପ୍ରଥମେ କବିତା ରଚନା କରିଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ। ମେଘଦୂତର ଅନୁବାଦ କିଏ କରିଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ରାଧାନାଥ ରାୟ। କବିତାବଳୀର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ରାଧାନାଥ ଓ ମଧୁସୂଦନ। କବିତାବଳୀ କେବେ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି 1876 ମସିହା। ଭାରତ ଗୀତିକାର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ରାଧାନାଥ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କାବ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ରାଧାନାଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁବାଦ କରାଯାଇଛି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ତୁଳସୀ ସ୍ତବକ। ରାଧାନାଥଙ୍କ କେଉଁ କାବ୍ୟଟି ବେବିଲୋନ୍ ଦେଶୀୟ ପିରାମସ୍ ଥିସ୍ବେ ଉପାଖ୍ୟାନ ଅନୁଯାୟୀ ରଚିତ ହୋଇଛି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି କେଦାର ଗୌରୀ। ରାଧାନାଥଙ୍କ କେଉଁ କାବ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକ ଉତ୍ସବର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାଳିଦାସଙ୍କ ଋତୁସଂହାରର ପ୍ରଭାବ ରାଧାନାଥଙ୍କର କେଉଁ କାବ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ଯଯାତି କେଶରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ,
महाभारतर स्वर्गारोहण पर्वर आख्यान राधानाथଙ୍କ केउं काव्ୟରେ परिलक्षित होइथाए? सठिक उत्तर ऑप्शन डी महाजात्रा। निम्नोक्त कृति मध्यरु केउंटी अमित्राक्षर छंदरे रचित? सठिक उत्तर ऑप्शन बी महाजात्रा। महाजात्रार सर्ग संख्या केते? सठिक उत्तर ऑप्शन डी 7। परवर्ती प्रश्न, पार्वती, आगामेनन, चंद्रभागा, अपोलो डाफ्नी, उषा, अटलांटा रेस, नंदिकेश्वरी, शीला बीन्स। परवर्ती प्रश्न, निम्नोक्त काव्यकृति मध्यरु केउंटी ओडिया भाषारे रचना करा जाई नाही? सठिक उत्तर ऑप्शन ए भारत गीतिका। निम्नोक्त पत्रिका मध्यरु केउंटी राधानाथ साहित्यर विरोध करुथिला? सठिक उत्तर ऑप्शन डी इंद्रधनु। इंग्रज कवि स्कॉट लेडी ऑफ द लेक छायारे केउ कृतिटी रचित? सठिक उत्तर ऑप्शन बी चिलिका। निम्नोक्त कृति मध्यरु राधानाथଙ୍କ केउ कृतिटी आधुनिक महाकाव्यर मान्यता प्राप्त करिछि? सठिक उत्तर ऑप्शन ए महाजात्रा। परवर्ती प्रश्न, एथि मध्यरु केउंटी व्यंग काव्य भावे परिचित? सठिक उत्तर ऑप्शन बी दरबार। मिल्टन को पैराडाइज लॉस्ट रो प्रभाव राधानाथଙ୍କ केउ कृति रे परिलक्षित होइथाए? सठिक उत्तर ऑप्शन सी महाजात्रा। रचनाक्रम अनुजाई राधानाथଙ୍କ काव्य केतोटीकु सजाओ? सठिक उत्तर ऑप्शन बी केदार गौरी, उषा, पार्वती, महाजात्रा। राधानाथଙ୍କୁ ब्रिटिश सरकार 1866 ख्रीष्टाब्दरे केउं उपाधि प्रदान करिथिले? सठिक उत्तर ऑप्शन ए राय बहादुर। राधानाथଙ୍କୁ कविवर उपाधि किए प्रदान करिथिले? सठिक उत्तर ऑप्शन डी बामंडा राजा। निम्नोक्त कविता मध्यरु केउंटी राधानाथଙ୍କର नुहे? सठिक उत्तर ऑप्शन सी हसी हसी गलु मते कंदाई कंदाई। सुंदर तृप्तिर अवसाद नाही जेते देखुथिले नुआ दिसुथाई राधानाथଙ୍କ केउ काव्यरु एही पंक्ति आसीछि? सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन ए चिलिका काव्य। परवर्ती प्रश्न, राधानाथ जीवनीर स्रष्टा किए? सठिक उत्तर ऑप्शन सी दुर्गाचरण राय। धर्म एकासीना महत पणिया आ बड़पण ओढ़ेई दिनिया राधानाथଙ୍କ केउ काव्यरु एहा उद्धृत होइछि? सठिक उत्तर ऑप्शन डी दरबार। परवर्ती प्रश्न, राधानाथଙ୍କ चिलिका काव्य प्रथमे केउ पत्रिकारे प्रकाश पाइथिला? सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन ए उत्कल प्रभा। निम्नोक्त कविमानଙ୍କ मध्यरे किए ब्राह्म धर्मावलंबी थिले? सठिक उत्तर ऑप्शन बी मधुसूदन राव। निम्नोक्त मध्यरु केउंटी मधुसूदन रावଙ୍କ कृति नुहे? सठिक उत्तर ऑप्शन सी वर्णबोधक। परवर्ती प्रश्न, मधुसूदन राव को ब्रिटिश माने 1907 ख्रीष्टाब्दरे केउ उपाधिरे भूषित करिथिले? सठिक उत्तर ऑप्शन डी राय बहादुर। मधुसूदन राव को प्रथम कविता केउ पत्रिकारे प्रकाश पाइथिला? सठिक उत्तर ऑप्शन बी उत्कल दर्पण। जन्मभूमि कवितार कवि किए? सठिक उत्तर ऑप्शन ए मधुसूदन राव।
ରାଧାନାଥଙ୍କ ସହ ମିଶି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଯେଉଁ କବିତା ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ ତାର ନାମ କ'ଣ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି କବିତା ବଡ଼ି। ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ପଦ୍ମ କେଉଁ କବିତା ସଂକଳନରୁ ଆନିତ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ଛାନ୍ଦମାଳା। ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଆକାଶ ପ୍ରତି କେଉଁ ଧରଣର କବିତା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ସମ୍ବୋଧ ଗୀତିକା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଏଲିଜି ଶୋକ ଗୀତିକା କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମହାଦେବୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ଶୋକ କବିତା, ପଦ୍ମ ସମ୍ବୋଧନମୂଳକ କବିତା, ଜନ୍ମଭୂମି ଜାତୀୟତାବାଦୀ କବିତା, ନବଯୁଗର ଅଭିଷେକ ବ୍ରାହ୍ମଧର୍ମ ଦର୍ଶନମୂଳକ କବିତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ସମ୍ବୋଧନମୂଳକ କବିତା କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ବସନ୍ତ ଗାଥା କବିତା ସଂକଳନରେ କେତୋଟି କବିତା ରହିଛି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ 27 ଗୋଟି କବିତା। ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ମାଳାରେ କେଉଁ ଚେତନା ଅଧିକ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଚେତନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଋଷିପ୍ରାଣେ ଦେବାବତରଣ କବିତା କେଉଁ କବିତା ସଂକଳନରୁ ଆସିଛି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ କୁସୁମାଞ୍ଜଳି। କୁସୁମାଞ୍ଜଳି କବିତା ସଂକଳନର କେତୋଟି କବିତା ରହିଛି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ 11 ଗୋଟି କବିତା। ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ହିମାଚଳେ ଉଦୟ ଉତ୍ସବ କବିତା କେଉଁ କବିତା ସଂକଳନରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ଉତ୍କଳ ଗାଥା। ରେ ଆତ୍ମନ ନିଦ୍ରା ପରିହରି ଫେଡ଼ି ଚିନ୍ତାର ଲୋଚନ କର କର ନିରୀକ୍ଷଣ ନିଶବ୍ଦେ ଜୀବନ ସ୍ରୋତ ଧାଉଁଛି କିପରି ଭେଟିବାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ସିନ୍ଧୁ କରାଳ ଲହରୀ। ଏହି ଉଦ୍ଧୃତିଟି ମଧୁସୂଦନଙ୍କ କେଉଁ କବିତାର ଅଂଶବିଶେଷ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ଜୀବନ ଚିନ୍ତା। ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ପ୍ରଥମ ସନେଟ୍ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ପାଦି କବିତା କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞ ମଧୁସୂଦନ ଜୀବନୀ ପ୍ରବନ୍ଧର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥ। କେଉଁଟି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ପ୍ରଥମ କାବ୍ୟକୃତି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ। ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣର ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶ କାଳ କେବେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି 1891 ମସିହା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କାବ୍ୟକୃତି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ନୁହେଁ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ସଙ୍ଗୀତମାଳା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ 1891 ମସିହା, ପୁଷ୍ପମାଳା 1894 ମସିହା, ଅବସର ବାସରେ 1908 ମସିହା, ଧୂଳି 1912 ମସିହା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ କାବ୍ୟରେ ଫକୀରମୋହନ ସମକାଳୀନ ସମାଜ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ବିଦ୍ରୂପ କରିଛନ୍ତି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କାବ୍ୟକୃତି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଶେଷ କାବ୍ୟକୃତି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ଧୂଳି। ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରତୀକ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା କବି କିଏ?
सठिक उत्तर ऑप्शन सी फकीरमोहन सेनापति। परवर्ती प्रश्न निम्नोक्त कविता मध्यरु केउटी फकीरमोहनଙ୍କ द्वारा रचित नुहे। सठिक उत्तर ऑप्शन ए चकुआ चकोई कथा। फकीरमोहनଙ୍କ केउ कवितारे दाम्पत्य जीवनर करुण कहानी वर्णित होईछि। सठिक उत्तर ऑप्शन बी चकुआ चकोई कथा। फकीरमोहनଙ୍କ केउ काव्य उपरे बंगीय कवि नवीन चंद्र सेनाଙ୍କ अमिताभ काव्यर छाप पड़िछि। सठिक उत्तर ऑप्शन ए बौद्धावतार। फकीरमोहनଙ୍କ बहुचर्चित कविता हसी हसी गलु मते कंदाई कंदाई केउ कविता संकलन रे स्थान पाइछि। सठिक उत्तर ऑप्शन डी उपहार। फकीरमोहनଙ୍କ निजर केउ काव्य रे अमित्राक्षर छंदर प्रयोग करिछंती। सठिक उत्तर ऑप्शन बी बौद्धावतार। फकीरमोहनଙ୍କ पुष्पमाଳାର अधिकांश कविता केउ पत्रिकारे प्रकाशित होइथिला। सठिक उत्तर ऑप्शन सी उत्कल प्रभा। देखिली गोटाए चाड़ी दोकान दोकानीर नाम जे अवधान देशी सड़ा माल बिकई सेही पिलाए किणंती पैसा देई। एही पंक्ति दुईटी फकीरमोहनଙ୍କ केउ कवितारू आसीछि। सठिक उत्तर ऑप्शन डी मु हाट बाहुड़ा। चाही देख कि होइछि तोर मातृभाषा केवल करिछि पुत्र तते मोहि आशा। केउ कविଙ୍କ उद्देश्य रे फकीरमोहन एही कविता पंक्ति रचना करिछंती। सठिक उत्तर ऑप्शन बी उपेंद्र भंज। निम्नोक्त कविता मध्यरु केउटी फकीरमोहनଙ୍କ कृति। सठिक उत्तर ऑप्शन सी जन्मभूमि। प्रकाश काल क्रम रे फकीरमोहनଙ୍କ काव्यकृति गुड़ी को सजाई लेख। सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन डी पुष्पमाला उपहार अवसर बासरे धोड़ी। आहा फकीर मोर रंकुणी धन किंपा रहिलु पड़ी मुदी नयन। आकुड़े डाकुअछि मु तोर जननी किंपा न उठु एत नुहे रजनी। फकीरमोहनଙ୍କ उद्देश्य रे केउ कवि एही कविता रचना करिथिले। सठिक उत्तर ऑप्शन बी गंगाधर मेहेर। फकीरमोहन 1843 मसीहा, राधानाथ 1848 मसीहा, मधुसूदन 1853 मसीहा, गंगाधर 1862 मसीहा। परवर्ती प्रश्न निम्नोक्त कविता मध्यरु केउटी गंगाधर मेहेरଙ୍କ प्रथम काव्यकृति। सठिक उत्तर ऑप्शन डी रस रत्नाकर। रस रत्नाकर काव्य केउ आद्यवर्ण नियम रे रचित। सठिक उत्तर ऑप्शन बी र। निम्नोक्त कविता मध्यरु केउटी गंगाधरଙ୍କର रचना नुहे। सठिक उत्तर ऑप्शन सी निशीथ संगीत। निम्नोक्त काव्य मध्यरु गंगाधरଙ୍କ केउ काव्य कालिदासଙ୍କ रघुवंशर छायारे रचित होइछि। सठिक उत्तर ऑप्शन बी इंदुमती। गंगाधर मेहेरଙ୍କ सर्वप्रथम आधुनिक काव्य केउटी। सठिक उत्तर ऑप्शन डी इंदुमती। इंदुमती काव्य केतोटी पर्याय रे विभक्त होइछि। सठिक उत्तर ऑप्शन ए 2। सारड़ा महाभारतर कथावस्तु आधार रे
ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ କେଉଁ କାବ୍ୟ ରଚିତ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି କୀଚକବଧ। କୀଚକବଧ କାବ୍ୟର ସର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି 7। ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ରାମାୟଣର ଉତ୍ତରାକାଣ୍ଡ ଅନୁସରଣରେ ଗଙ୍ଗାଧର କେଉଁ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ତପସ୍ୱିନୀ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କୃତି ମଧ୍ୟରୁ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ କେଉଁ କାବ୍ୟରେ ରାମାୟଣର କଥାବସ୍ତୁ ନାହିଁ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ। ଇନ୍ଦୁମତୀ, ରଘୁବଂଶମ୍, କୀଚକବଧ, ଶାରଳା ମହାଭାରତ, ତପସ୍ୱିନୀ, ଉତ୍ତରାକାଣ୍ଡ, ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ, ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍। ତପସ୍ୱିନୀର ସର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି 11। ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ କାବ୍ୟ କାଳିଦାସଙ୍କ କେଉଁ କୃତି ଆଧାରରେ ରଚିତ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ କାବ୍ୟ କେଉଁ ରାଗରେ ରଚିତ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ। ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ କାବ୍ୟର ସର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି 7। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କାବ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ଏକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାବ୍ୟକୃତି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ପଦ୍ମିନୀ। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶାକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ କାବ୍ୟଟିର ନାମ କ'ଣ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ଅଯୋଧ୍ୟା ଦୃଶ୍ୟ। ଉତ୍କଳର ଜାତୀୟତା ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ବୋଧର ପରିଚୟ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ କେଉଁ କାବ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଅଯୋଧ୍ୟା ଦୃଶ୍ୟର ସର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ 3। ଭାରତୀ ଭାବନାରେ କେତୋଟି ପଦର ସମାହାର ରହିଛି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି 17। ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ କେଉଁ କୃତିର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ତିରସ୍କାର ଆଳରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଷୋଦ୍ଗାର ରହିଛି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ଭାରତୀ ଭାବନା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କୃତି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ କୃତି ନୁହେଁ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ବିବିଧ କବିତା। ପ୍ରକାଶ କାଳ କ୍ରମରେ ସଜ୍ଜିତ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ନିମ୍ନ କୃତିଗୁଡ଼ିକର କେଉଁ ଶୃଙ୍ଖଳାଟି ଠିକ୍? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ଇନ୍ଦୁମତୀ, କୀଚକବଧ, ତପସ୍ୱିନୀ, ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ନିଜର କେଉଁ କାବ୍ୟର ରଚନା ଶୈଳୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ଅହଲ୍ୟାସ୍ତବ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ଶେଷ କାବ୍ୟକୃତି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି କୃଷକ ସଙ୍ଗୀତ। ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ କେଉଁ କାବ୍ୟ ରୀତି କାବ୍ୟାଦର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ରଚିତ ହୋଇଛି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ରସ ରତ୍ନାକର। ଅନିରୁଦ୍ଧ, ରସ ରତ୍ନାକର, ଅଜ, ଇନ୍ଦୁମତୀ, ବାଲ୍ମୀକି, ତପସ୍ୱିନୀ, କଣ୍ୱ ମୁନି, ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ।
କିଦେଇ ପୂଜିବି ଯାହା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସବୁ ତୁମ୍ଭରି ପ୍ରସାଦ, ଯାହା ପରସାଦ ତାଙ୍କୁ ଅରପିଲେ ହେବ ସିନା ଅପରାଧ। ଏହି ପଦଟି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ କେଉଁ କବିତାରୁ ଆଗତ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ଭକ୍ତି। ଉଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ କର ଯେବେ ଆଶା, ଉଚ୍ଚ କର ଆଗେ ନିଜ ମାତୃଭାଷା। ଏହା ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ କେଉଁ କବିତାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ଉଦ୍ବୋଧନ। ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟର କେଉଁ ନଦୀର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ତମସା ନଦୀ। ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କବି କେଉଁ ଦେବୀଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ସରସ୍ୱତୀ। କୀଚକବଧ କାବ୍ୟ ସାରଳା ମହାଭାରତର କେଉଁ ପର୍ବ ଆଧାରରେ ରଚିତ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ବିରାଟ ପର୍ବ। ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା, ବିକଚ ରାଜୀବ ଦୃଶା। ଏହି ଲୋକପ୍ରିୟ କାବ୍ୟ ପଂକ୍ତି ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟର କେଉଁ ସର୍ଗରେ ଅଛି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ଚତୁର୍ଥ ସର୍ଗ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କବିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ରାୟ ବାହାଦୁର ଉପାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳଙ୍କ ସୀତା ବନବାସ କାବ୍ୟ କେଉଁ କୃତିର ଆଦର୍ଶରେ ରଚିତ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ଉତ୍ତର ରାମଚରିତ। ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳଙ୍କ କେଉଁ କାବ୍ୟଟି ଏକ ଐତିହାସିକ ବିଷୟକୁ ନେଇ ରଚିତ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି କୃଷ୍ଣା କୁମାରୀ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳଙ୍କର ଗୀତି କବିତା ନୁହେଁ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି କୁସୁମ ମାଳା। ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳଙ୍କ ସୀତା ବନବାସ କାବ୍ୟର ସର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି 14। ଶମିଷ୍ଠା କାବ୍ୟର ସର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି 11। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କୃତି ମଧ୍ୟରୁ ନନ୍ଦକିଶୋରଙ୍କ ଛାତ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ରଚିତ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ପଲ୍ଲୀଚିତ୍ର। ନନ୍ଦକିଶୋର କେଉଁ ଛଦ୍ମ ନାମରେ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ଶ୍ରୀ ନ। ଦେବଯାନୀ ଯଯାତିଙ୍କ ବିବାହ ଆଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ନନ୍ଦକିଶୋର କେଉଁ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ଶମିଷ୍ଠା। ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନର ଜୀବନ୍ତ ଚିତ୍ର ନନ୍ଦକିଶୋରଙ୍କ କେଉଁ କବିତାରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ପଲ୍ଲୀଚିତ୍ର। ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳଙ୍କ କେଉଁ କବିତା ସଂକଳନରେ 6 ଋତୁର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ପଲ୍ଲୀଚିତ୍ର। ମେଘ ବରଷିଲା ଟପର ଟପର, କେଶୁର ମାଇଲା ଗଜା, କୋଉ ରାଇଜରେ ରହିଲେ ମୋ ରଜା, ତେଲିଙ୍ଗି ବାଇଦ ବଜା। ଏହା ନନ୍ଦକିଶୋରଙ୍କ କେଉଁ କବିତା ଗୁଚ୍ଛରୁ ଆସିଅଛି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ନାନାବାୟା ଗୀତ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନନ୍ଦକିଶୋରଙ୍କ କବିତା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି କାକ ବାରତା। ଏ ସୃଷ୍ଟି ଅମୃତମୟ ହେ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ମୁଁ ହାଟ ବାହୁଡ଼ା ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ଅମୃତମୟ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର,
बसंत कोकिल नंदकिशोर बड़। क्षमा कले झियो क्षमा तो मिड़ई क्षमार न मिले अंत क्षमार ग्रहिता क्षमादाता नुहे ए भुवने भाग्यवंत। एही काव्य पंक्ति नंदकिशोरଙ୍କ केउं काव्यरू आसीअछि? सठिक उत्तर ऑप्शन सी समिष्ठा। केउंटी नंदकिशोर बड़ଙ୍କ रचना नुहे? सठिक उत्तर ऑप्शन बी धौड़ी पहाड़। कविशेखर भावे केउं साहित्यिक परिचित? सठिक उत्तर ऑप्शन डी चिंतामणि महांती। चिंतामणि महांती निम्नोक्त मध्यरु केउं पत्रिका सह संपृक्त नथिले? सठिक उत्तर ऑप्शन सी संबलपुर हितेशिणी। घुमुसुर काव्यर स्रष्टा किए? सठिक उत्तर ऑप्शन डी नीलकंठ दास। एथिमध्यरु केउंटी चिंतामणि महांतीଙ୍କ काव्य नुहे? सठिक उत्तर ऑप्शन बी साधना। एथिमध्यरु केउंटी चिंतामणि महांतीଙ୍କ काव्य नुहे? सठिक उत्तर ऑप्शन सी मेघासन। मधुसूदन दास केतोटी कविता रचना करिसंती? सठिक उत्तर ऑप्शन डी 6। एथिमध्यरु केउंटी मधुसूदन दासଙ୍କ द्वारा रचित? सठिक उत्तर ऑप्शन ए संतानर उक्ति। गोपबंधु दासଙ୍କୁ किए उत्कलमणि उपाधि प्रदान करथिले? सठिक उत्तर ऑप्शन बी प्रफुल्ल चंद्र राय। हजारीबाग जेल रे थिबा बेडे गोपबंधु केउं काव्य रचना करथिले? सठिक उत्तर ऑप्शन सी कारा कविता। हे साथी हे सारथी पुस्तकटी केउं महापुरुषଙ୍କ जीवनी आधारित? सठिक उत्तर ऑप्शन ए गोपबंधु दास। गोपबंधु चतुर्थ श्रेणी रे पढ़िला बेड़े राधानाथଙ୍କୁ समालोचना करी केउं पत्रिकारे लेखिथिले? सठिक उत्तर ऑप्शन डी इंद्रधनु। कोणार्क मंदिर निर्माणर किंवदंती को नहीं गोपबंधु केउं खंडकाव्य रचना करिसंती? सठिक उत्तर ऑप्शन सी धर्मपद। सत्यवादी वन विद्यालय केबे प्रतिष्ठा होइथिला? सठिक उत्तर ऑप्शन बी 1909 मसीहा। निम्नोक्त कृति मध्यरु केउंटी गोपबंधुଙ୍କ प्रथम कविता संकलन? सठिक उत्तर ऑप्शन डी अवकाश चिंता। अवकाश चिंता कविता संकलन रे केतोटी कविता रहिछि? सठिक उत्तर ऑप्शन ए 9। अवकाश चिंता 1926 मसीहा। बंदीर आत्मकथा 1923 मसीहा। धर्मपद 1924 मसीहा। गो महात्म्य 1899 मसीहा। बंदीर आत्मकथा कविता संकलन केउं प्रेस रु प्रकाश पाइथिला? सठिक उत्तर ऑप्शन बी सत्यवादी प्रेस। निम्नोक्त मध्यरु केउं कविता संकलन गोपबंधुଙ୍କ मृत्यु परे प्रकाश लाभ करिथिला? सठिक उत्तर ऑप्शन डी कारा कविता। गोपबंधुଙ୍କ द्वारा रचित शिवरात्रि कविता केउं पत्रिकारे प्रकाश पाइथिला? सठिक उत्तर ऑप्शन सी मुकुर पत्रिका। गो जातिर उन्नति साधन उद्देश्य रे गोपबंधु केउं काव्यकृति रचना करथिले? सठिक उत्तर ऑप्शन ए गो महात्म्य। परवर्ती प्रश्न
निम्नोक्त मध्यरु केउं काव्ୟରେ गोपबंधु भागवत बाणी बा नवाक्षरी वृत्तर प्रयोग करिसंती? सठिक उत्तर ऑप्शन बी गो महात्म्य। कोठोपनिषदर आख्यान अनुजाई गोपबंधु केउं काव्य रचना करिथिले? सठिक उत्तर ऑप्शन सी नचिकेता उपाख्यान। सत्यवादी वनविद्यालयर हाथलेखा पत्रिकार नाम कौन थिला? सठिक उत्तर ऑप्शन डी बाणी। सत्यवादी पत्रिका प्रथमे केउठारु प्रकाश पाइथिला? सठिक उत्तर ऑप्शन ए ब्रह्मपुर। समाज प्रथमे केउं पत्रिका भावे प्रकाश पाउथिला? सठिक उत्तर ऑप्शन बी साप्ताहिक। उत्कलमणि पंडित गोपबंधु पुस्तकर स्रष्टा किए? सठिक उत्तर ऑप्शन सी सत्यवादी त्रिपाठी। मानव जीवन नुहई केवल वर्ष मास दिन दंड कर्मे जिए नर कर्म एकातार जीवनर मानदंड यह गोपबंधुक केउं कविता बहिरु आगत? सठिक उत्तर ऑप्शन डी धर्मपद। मिसु मोर देह ए देश माटीरे देशवासी चली जातु पिठिरे देशर स्वराज्य पथे जेते गाढ़ पुरु तही पड़ी मोर मांस हाड़ एही उद्धृतटी गोपबंधुक केउं कविता बहिरु आनीत? सठिक उत्तर ऑप्शन बी बंदीर आत्मकथा। विशेष उत्कले नाही प्रयोजन उत्कलर नेता निजे नारायण एही उद्धृतटी गोपबंधुक केउं कविता ग्रंथरु आसीछि? सठिक उत्तर ऑप्शन ए बंदीर आत्मकथा। सत्यवादी वनविद्यालय प्रथम प्रधान शिक्षक किए थिले? सठिक उत्तर ऑप्शन सी नीलकंठ दास। नीलकंठ दास केउं पत्रिकार प्रतिष्ठाता संपादक थिले? सठिक उत्तर ऑप्शन डी नवभारत। ओडिशा साहित्य एकाडेमी प्रथम सभापति किए थिले? सठिक उत्तर ऑप्शन बी नीलकंठ दास। यहाँ थिला आजिर शेष प्रश्न। भिडियोटी भल लगी भिडियोटी को लाइक करंतु, चैनल को नुआ आसी सब्सक्राइब करंतु एवं सांगसाथी मानक सह शेयर करंतु। धन्यवाद।